एबे सेही अभिनेता आउ एक ओडिया फिल्म सहित फेरी आछंती जहा इतिहास सृष्टि करुछि। यह कलेक्शन और कंटेंट दुईटी दिगरे ओडिया चलचित्र इतिहास रे नंबर 1 फिल्म हो सारिछि। बोऊ बुट्टू भूत शेष शब्द शुणी आपण अनुमान कर पारथिबे यह एक भूत उपर आधारित हॉरर फिल्म माने डर तो लागिबा 100% ग्यारंटी। बोऊर माने हेउछि माँ बुट्टू हेउछि एक कहानीर लीड कैरेक्टर बा मुख्य चरित्र और भूत मान तो आपण समस्ते जानिथिबे किंतु यह साधारण भूत नुहे। यह एपरि एक भूत जहा आपण को मेहेंदीपुर बालाजी मंदिर स्मृति मन पकाई देबो। यह भारतर से एकमात्र स्थान जेउठी हनुमान जी निजे भूत प्रेतर चिकित्सा करथांदी। एथिपाई मु आपनको विश्वास देउछि गत 4-5 वर्ष मध्यरे एते भयंकर और भूतिया फिल्म आपण जमारू देखि नथिबे। यह एपरि एक डर जहा विषय रे जीवन रे थरे हेले समस्त चिंता करथांती। जदि कोनोसी मनुष्य शरीर रे आत्मा पसि जाए और तापरे सेही शरीर को न बाहरे एही भय आम पिला दिन ही आम मन रही। यही डर को कामरे लगाई एक नंबर 1 ओडिया फिल्म तैयारी कर जायछि। तुमे माने अनेक थर इंस्टा रे कमेंट करी कहिछ कि भाई हॉरर फिल्म बोली किछि न थाए। हॉरर फिल्म गुडी करे लोके ओभर एक्टिंग करथांती। आवश्यकता ठारू अधिक साउंड इफेक्ट व्यवहार होई थाए। कबाट को पवन रे उड़ा जाए पिला मानकू डरेला बोली सीन देखिया जाए किंतु एही फिल्म देखले लागिबो आपण सिनेमा देखु नाहंती बरम लाइव सीसीटीवी फुटेज देखुचंती। एते रियल हॉरर सिनेमा जे आपण आगरू अन्य कोनसी ओडिया सिनेमा रे बोध हुए केबे देखि नथिबे। एथिपाई एही फिल्म को एकाकी देखियाकू केबे रेकमेंड करबी नाही। एही फिल्मटी केउ विषय पर आधारित ताहा तो मु निश्चित कहिबी किंतु फिल्म रे आगु जिवा पूर्वरु मु तुमको आगो गोटे आइडिया दे दूची एही फिल्म काहे केते खास। आज जेतेबेले बड़ बड़ फिल्म इंडस्ट्री गुडी को पान इंडिया मूवी को बुझारे फेल हेउचंती सेतेबेले छोटिया ओडिया इंडस्ट्री आसीतिबा एक फिल्म नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबुआडे दर्शक को हृदय जितुछि ताहा पुनी बिना कोनसी प्रमोशन और बिना सपोर्ट रे। फिल्म रो बजेट मात्र 2 कोटी किंतु यार इनकम पाखापाखी 15 कोटी क्रॉस करि गलानी। जदि एक साधारण हिसाब नहीं देखिबा 12 कोटी माने एही फिल्म 600% रु अधिक लाभ कमे सरलानी। जेउ लेवल रे एही फिल्म तैयारी होईछि एवं जेपरि दर्शक माने एहाकु सपोर्ट करूछंती बॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री गुडी को एबे डरिबा दरकार। यह तो आरंभ मात्र असली फिल्म तो एठारे आसियाकु बाकी अछि। हाँ फिल्म रो कहानीटी एक्सोर्सिज्म विषय उपरे आधारित। एक्सोर्सिज्म हेउछि एक धार्मिक बा आध्यात्मिक अभ्यास जेउथिरे जने व्यक्तिर शरीर मंद आत्मा भूत बा अनिष्ट शक्ति को बाहर करिया पई एक निर्दिष्ट आचार और अनुष्ठान करा जाय थाए। यह विभिन्न धर्म और संस्कृति रे भिन्न भिन्न रूपे देखा जाय थाए जेपरि ख्रीष्टीय हिंदू इस्लाम अन्य अन्य धर्म रे अन्य परंपरा मध्य रही। साधारणतः यह कोनोसी अस्वाभाविक व्यवहार मानसिक अस्थिरता बा अलौकिक प्रभाव को दूर करने उद्देश्य रे करा जाय थाए। उदाहरण स्वरूप ख्रीस्टियन धर्म रे जने पुरोहित प्रार्थना करती बा पवित्र जल को मंत्र रे व्यवहार करी आत्मा को बाहर करा जाय थाए। सेपरि हिंदू धर्म रे मंत्र होम पूजा माध्यम रे अनिष्ट शक्ति को दूर करा जाय थाए। जदि मैं सभा शेष देखा इस्लाम धर्म रे रुक्या नामक प्रार्थना बा कुरान रा आयात पाठ करा जाए। तुमे निश्चित देखिदब एक्सोर्सिस्ट भली क्लासिक फिल्म जेतेबेले कहा शरीर उपरे भूत प्रेतर सवार हो जाए तेबे सेमाने एक्सोर्सिस्ट को डाके थांती भूत बाहर करने। मु मेहेंदीपुर बालाजी कथा कहिथिली ना सेठारे एमिति ही दृश्य देखियाकू मिले। जदि आपण निज आखिरे न देखंती तेबे केबे भी विश्वास करि परिबे नाही। एही कहानी मध्यरे एमिति एक स्पेशल शक्तिशाली कैरेक्टर अचंती जे केवल आत्मा मान सहित कथा हुएनी बरम जिद्दी आत्मा तथा जो माने मनुष्य शरीर बाहरिया को चाहती नहीं से शरीर बाहर कर देवार सामर्थ्य मध्य रखती। एमिति लागे जे भगवान को आशीर्वाद तांको मथा उपरे अछि। एही चरित्रटी हेउछि लोक और परलोक मध्यरे एक सेतु भली किंतु प्रत्येक शक्ति सहित एक भय मध्य आसे। गोटे भूल शक्ति को मृत्यु परिणत करि पारे। ठीक सही राति रे तांको घर आगे गोटे पेचा आसी बसे एवं सही राति रे तांको पुओ बहुत विलंब रे घर को फेरे कि अजଣା हरकत बा आचरण करिया को आरंभ करे। तापर एक आत्मा से महिला को आसी कहे जे से तांको पुओ को सबुदिन पई नै जिवो एवं जीवन तो छाड़िबो नाही आउ से या विरुद्ध रे मध्य किछि करि परिबे नाही। किंतु प्रकृत भय सेतेबेले आरंभ हुए
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଦେଖ, କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ନି। ଏହା କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ହରର କମେଡି ସିନେମା ଭଳି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୂତିଆ ସିନେମା। 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୋଧହୁଏ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭୟ ଲାଗିବାର କାରଣଟି ହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ର, ବୋଲ୍ଡ ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଏତେ ଅଧିକ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିବା ଭଲ। ମତଲବ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ହଣ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଆଉ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଆଦୌ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଢଙ୍ଗରେ ମା ଓ ପୁଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇଛି, ଏହି ଫିଲ୍ମର ହରର ଲେଭେଲ 1ରୁ 10 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ମାତ୍ର 2 କୋଟିରେ ଏଭଳି ସିନେମା କିପରି ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା, ଯାହା ବାକି ଲୋକ ବୋଧହୁଏ 200 କୋଟିରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ରିଏଲ ଲୋକେସନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ହଣ୍ଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। କାନରୁ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଓ ଅଚାନକ ଭୟ ଦେଉଥିବା ଜମ୍ପ ହରର ସିନ୍ ସବୁକିଛି ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଭୟ ତ ଲାଗିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଏତେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଏହା ଆକ୍ଟିଂ ବୋଲି, ଏକଦମ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ପରି। ବାପ୍ରେ, ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟରମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଜଣେ ନୁହେଁ 4-5 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ ଭାରିଏସନ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭୂତର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି ଏକ ଦମଦାର ଓ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ ପକ୍କା କହୁଛି, ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ରାତିରେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାର ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ତରଫରୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତକୁ ମିଳିବ 5ରୁ 4ଟି ଷ୍ଟାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଦମଦାର ସବଜେକ୍ଟ ଓ ପାୱାରଫୁଲ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ୟୁନିକ୍ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ଏପରି ଫିଲ୍ମ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଏମିତି ଏକ ଡର ଯାହା ସତରେ ଡର ପରି ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ମିର୍ଚି ମସଲା ନାହିଁ, ପିଓର ହରର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଦିଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଥିବା ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍ କାରଣରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା ସିନେମା ଲଭର ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ତୁମେ ନ ଦେଖିଛ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁମକୁ କେବେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।